مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد. العديد منكم طلب أن أقدم الفرق بين sur التي تساوي dessus أي فوق أو على، وأيضا sur التي تعني certain أكيد. إذن هناك فرق بين sur avec chapeau أو accent circonflexe فوق U و sur sans chapeau. وبالنسبة لسور avec chapeau يوجد فيه المؤنث والمذكر، نضيف له E أو لا نضيف له E. إذن sur فوق أو على، أو sur أكيد أو واثق، أكيد أو واثق. إذن مرحبا بكم في قائمة سؤال متكرر. يمكنكم مشاهدينا الكرام أن تشاهدوا جميع القوائم وجميع البرامج، سواء برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين في 3 أشهر، أو المستوى المتوسط، أو المستوى المحترف، بالضغط على لا لونغ فرونسيز واسم القناة، والضغط على بلاي ليست أو قوائم التشغيل، وانزل لأسفل ستجد جميع الدروس. إذن سنبدأ بسور سون شابو أو بدون أكسون سيركونفلكس. إذن ton livre est sur، إذن sur le bureau. Ton livre est sur le bureau. أي كتابك، ton livre كتابك، ton livre est sur فوق، le bureau الطاولة أو المكتب، المكتب. إذن ton livre est sur le bureau. إذن sur هنا تعني فوق أو على، على المكتب. يمكن أن نعوض sur بالسو، sous تحت. ton livre est sous le bureau، تحت المكتب. إذن كي نعرف هل سنستعمل sur avec chapeau أو sur بدون chapeau نعوضها بالسو وتبقى الجملة صحيحة. ton livre est sous le bureau. ton livre est sous le bureau. كتابك تحت المكتب. sous. إذن sur يمكن أن تعوضها sous تحت، وهي عكسها. إذا عوضتها sous فإننا نضع sur sans chapeau بدون chapeau وتعني على أو فوق. نقول أيضا يلصق ملصق على الحائط، على الحائط. il colle une affiche sur le mur. يلصق ملصق une affiche sur le mur على الحائط. عفوا، يلصق، يلصق. إذن il colle، يلصق، il colle une affiche sur le mur. إذن نقول sur على بدون شابو. إذن sur تعني فوق أو على. إذن il colle une affiche sur le mur. il colle une affiche sur le mur. N'oublie pas la pomme que j'ai posée sur tes livres. N'oublie pas la pomme que j'ai posée sur tes livres. N'oublie، لا تنسى. n'oublie pas، n'oublie pas، لا تنسى. la pomme التفاحة، que j'ai posé التي وضعتها، que j'ai posé، que التي j'ai posé وضعتها، sur tes livres على كتبك. n'oublie pas la pomme que j'ai posée sur tes livres. إذن هنا sur نتكلم على sur على. N'oublie pas la pomme que j'ai posée sur tes livres. N'oublie pas la pomme que j'ai posée sur tes livres. إذن sur يمكن أن نعوضها بالسو. قلنا السو عكسها sous. نقول n'oublie pas la pomme que j'ai posée sous tes livres، تحت كتبك. إذن sur فوق، sous
تحت. إذن يمكن أن نعوض sur بالسو، يمكن أن نعوض sur بالسو. إذن يمكن أن نقول مرام وضعت الطلاء على مئزرتها. مرام a mis de la peinture sur son tablier. Maram a mis de la peinture sur son tablier. Maram a mis وضعت de la peinture الطلاء sur على son tablier مئزرتها. إذن Maram a mis de la peinture sur son tablier. sur على أو فوق. إذن الآن تكلمنا عن sur بدون شابو، سأشرح أيضا sur avec chapeau. إذن Maram a mis de la peinture sur son tablier. إذن إذا أردنا أن نقول كنا متأكدين من أن يونس سيأتي، سنقول nous étions sûrs que Younes viendrait. إذن nous étions sûrs que Younes viendrait. إذن sûr بدون اس تعني متأكد، و sûr avec s تعني متأكدين. عندما نضيف اس نتكلم عن الجمع. إذن nous étions sûrs que Younes viendrait. إذن sûr هنا متأكدين. قلنا إذا حذفنا اس تصبح متأكد sûr، أو على يقين. يمكن أن نقول كنا على يقين أي متأكدين، على يقين أو متأكدين. إذن nous étions sûrs que Younes viendrait، كنا متأكدين من أن يونس سيأتي. viendrait nous étions، كنا nous étions. سأقدم لكم مثال آخر. une chose est sûre، ils sont heureux. une chose est sûre، ils sont heureux. une chose est sûre شيء واحد مؤكد. une chose est sûre أي شيء مؤكد، ولكن هنا قلت شيء وحيد مؤكد. ils sont heureux، إنهم إنهم heureux سعداء. إذن sûr بدون e تعني مؤكد، و avec e تعني مؤكدة، لأن هنا استعملنا une chose وهو اسم مؤنث une وليس un. إذن une chose est sûre ils sont heureux، شيء واحد مؤكد أنهم سعداء. إذن sûr avec e تعني مؤكدة، sûr sans e بدون e تعني مؤكد، و sûr avec s نتكلم عن الجمع. ويمكن أن تكون sûr avec e es أي جمع المؤنث. مثال. إذن قبل أن أمر المثال يمكن أن نقول je suis sûr. أنا متأكد. لاحظوا أنا متأكد je suis sûr، ولا تعني أنا فوق. إذا حذفنا chapeau تصبح je suis sûr أنا فوق، je suis sûr أنا فوق. وإذا أضفنا chapeau تصبح je suis sûr أنا متأكد. وسير متأكد يمكن أن نضيف لها e وتصبح أنا متأكدة. إذا أضفنا e أنا متأكدة je suis sûr avec e تعني أنا متأكدة. إذا أضفنا s نحن متأكدون، ونتكلم هنا عن المذكر. نحن متأكدون je suis sûr نحن متأكدون. وإذا أضفنا es نقول هنا نحن متأكدات sûr. نقول nous sommes sûrs
sûr. نحن متأكدات. Nous sommes sûrs. وإذا حذفنا تصبح نحن متأكدين. Nous sommes sûrs. نحن متأكدين. Nous sommes sûrs. Nous sommes sûrs. نحن متأكدين. Nous sommes sûrs. إذا سأمر إلى مثال آخر. Ils ne sont pas sûrs d'arriver à l'heure. ليسوا. Ils ne sont pas sûrs. ليسوا متأكدين. Ils ne sont pas sûrs. Ils ne sont pas sûrs. ليسوا متأكدين. Ils ne sont pas ليسوا sûrs متأكدين d'arriver à l'heure من وصولهم أو أن يصلوا à l'heure في الوقت المحدد. عندما نقول في اللغة الفرنسية à l'heure يعني الوقت المحدد. إذن ils ne sont pas sûrs d'arriver à l'heure. ليسوا متأكدين من وصولهم في الوقت المحدد. Ils ne sont pas sûrs d'arriver à l'heure. sûr هنا أضفنا لها اس لنتكلم عن متأكدين. هم متأكدين. إذا قلنا elles ne sont pas sûres نضيف نضيف اس نقول elles ne sont pas sûres ليسوا متأكدات. ils ne sont pas sûrs ليسوا متأكدات. إذن هنا اس تعني جمع المؤنث. ils ne sont pas sûrs. الآن سأقدم لكم تمرين بسيط جدا. نقول ces filles sont bien sûres d'elles. c'est irritant. هؤلاء الفتيات واثقات من أنفسهن. إنه أمر مزعج. إذن ces filles sont bien sûres. هل سنضع sûres avec chapeau. هل سنضع sur son chapeau أو sur avec chapeau أو sur avec أو sur avec ES. Ces filles sont bien sûres d'elles. c'est irritant. إذا حاولوا أن تجيبوا الآن. ضعوا pause وحاولوا أن تجيبوا وأنا سأضع الجواب الآن. إذا الجواب الصحيح هو avec ES. Ces filles sont bien sûres d'elles. c'est irritant. هؤلاء الفتيات واثقات من أنفسهن. إنه أمر مزعج. إذا مشاهدينا الكرام حاولوا أن تتابعوا جميع الدروس. حاولوا أن تتابعوا جميع البرامج. حاولوا أن تبدأوا اللغة الفرنسية من الأول وحاولوا أن تتعلموا خلال 3 أشهر بالضغط على لا لونغ فرونسيز وهو أسفل الفيديو اسم القناة وضغطوا على بلاي ليست وقائمة التشغيل وانزلوا لأسفل ستجدون جميع البرامج. برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المبتدئ في 3 أشهر وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط في 3 أشهر وأيضا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المحترف في 3 أشهر. إذن حاولوا أن تتعلموا وأيضا حاولوا أن تضغطوا على اشتراك. اضغطوا الآن على زر اشتراك وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله.